پیش خدمت ہے کہانی حمزاد کی واپسی 5واں حصہ۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی۔ احمد میز پر جھکا کتاب کھولے بیٹھا تھا، مگر نظریں الفاظ پر نہیں تھیں، وہ جیسے کسی اور دنیا میں گم تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے بائیں جانب کچھ ہلا۔ وہ چونک کا سر اٹھایا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ نظریں آئینے کی طرف گئیں۔ آئینہ، جہاں سے کئی بار وہ عکس ابھرا تھا، اب بالکل ساکت تھا، مگر لمحہ بھر بعد آئینے میں اس کا عکس ہلنے لگا۔ نہیں، وہ صرف ہل نہیں رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ تم نے مجھے مکمل اختیار دے دیا ہے احمد۔ اب میں صرف تمہارے اندر نہیں، تمہارے ارد گرد بھی ہوں۔ احمد نے آنکھیں بند کی اور زور سے سانس کھینچا۔ دوسری طرف فہد نے بزرگ سے تعویذ لینے کے بعد اگلی صبح اسکول جانا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد اب صرف ایک عام لڑکا نہیں رہا، وہ دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ اس نے بزرگ سے سیکھے الفاظ ایک کاغذ پر لکھے۔ جو عکس دکھائی دے اس پر نہ جا، بلکہ اس کے اندر جھانک، کیونکہ نفس کبھی سچا نہیں ہوتا۔ اسی کاغذ کے ساتھ وہ تعویذ لپیٹ کر اپنے بیگ میں رکھتا ہے۔ اس کی نیت ہے احمد کا سامنا کرنا۔ اسکول میں احمد اب سب سے الگ ہو چکا تھا۔ جو لڑکے اس سے مذاق کرتے تھے اب اس کے قریب آنے سے گھبراتے۔ یہ خوف کسی دھونس سے نہیں تھا، یہ اندرونی کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ دیکھ سکتے تھے، محسوس کر سکتے تھے۔ ایک دن ریاضی کے استاد نے اسے سختی سے ڈانٹا، معمولی غلطی پر۔ پہلے تو احمد خاموش رہا، لیکن جب کلاس ختم ہوئی تو استاد کا موبائل خود بخود زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ کوئی نہ تھا قریب، کوئی حرکت نہیں ہوئی، مگر سب نے دیکھا، سب نے محسوس کیا کہ کچھ تھا، اور احمد کے چہرے پر ایک اطمینان سا تھا۔ اگلی دوپہر اسکول کی چھٹی کے بعد فہد احمد کے پاس پہنچا۔ وہ سائنس لیب کے باہر اکیلا کھڑا تھا۔ احمد، فہد نے بلند آواز میں کہا۔ احمد نے گردن موڑی، آنکھوں میں وہی گہری سرمئی سی تھکن، مگر ایک چمک بھی، خطرناک ویران چمک۔ کیا بات ہے؟ احمد نے پوچھا۔ فہد سیدھا سامنے آیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اکیلے میں۔ احمد نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر ہنسا۔ تمہیں لگا میں ویسا ہی ہوں جیسے پہلے؟ تم مجھ سے بات کرنے آئے ہو؟ فہد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تم سے نہیں، تمہارے اندر والے سے بات کرنے آیا ہوں۔ احمد کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے جائے نجھلاہٹ آئی، پھر سکون چھا گیا۔ تو تم جانتے ہو؟ اچھا ہے۔ فہد نے جیب سے تعویذ نکالا اور کہا، یہ وہی چیز ہے جس نے تمہیں بچایا تھا۔ اسے دوبارہ تھام لو ورنہ تم خود نہیں بچو گے۔ احمد کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے سرخ چمکیں۔ میں کسی کے سہارے کا محتاج نہیں رہا۔ اور تم نہیں سمجھتے کہ میں ہی طاقت ہوں۔ فہد نے جیسے ہی تعویذ کھولا ہوا کا ایک جھونکا لیب کے دروازے سے اندر آیا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ احمد نے ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کے ہاتھ خود بخود لرزنے لگے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ احمد نے غرا۔ فہد نے بلند آواز میں کہا، یہ صرف تمہارے خلاف نہیں، تمہارے اس عکس کے خلاف ہے جو تمہیں کھا رہا ہے۔ اسی لمحے لیب کی کھڑکی کے شیشے پر ایک سیاہ دھند جم گئی اور آئینے کی طرح اس میں حمزاد ظاہر ہو گیا، مکمل واضح احمد کا دوسرا چہرہ۔ تو یہ تم ہو؟ فہد نے سرگوشی کی۔ حمزاد نے جواب دیا، نہیں، میں احمد نہیں ہوں۔ میں وہ ہوں جو احمد چھپاتا ہے۔ میں اس کے خوف، اس کی خواہش، اس کے تکبر کا عکس ہوں۔ فہد نے بزرگ کے سکھائے الفاظ دہرانا شروع کیے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا دھند پھٹنے لگی۔ حمزاد کی آنکھوں میں غصہ بڑھنے لگا۔ احمد نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، چیخ مار کر کہا، بس کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ سب الفاظ مجھے روک سکتے ہیں؟ حمزاد دھند سے نکل کر آئینے سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی فہد نے تعویذ زمین پر رکھا اور اتنے نور کی تلاوت کی، آئینہ پھٹنے لگا۔ نہیں، آئینہ نہیں، اندھیرا پھٹنے لگا۔ حمزاد کی چیخ سنائی دی، احمد، میں وہ ہوں جس نے تمہیں طاقت دی۔ کیا تم مجھے پھر قید کرو گے؟ خود کو کمزور بنا دو گے؟ احمد کے چہرے پر کرب آ گیا۔ ایک طرف وہ روشنی جو فہد کے الفاظ سے جنم لے رہی تھی،
दूसरी तरफ वो तारीकी जो इसके अंदर की ख्वाहिशों की नुमाइंदा थी। अहमद ने आंखें बंद कर ले। नहीं, मैं तुम्हें खुद पर मुसल्लत होने की इजाजत नहीं दूंगा। इसने खुद आगे बढ़कर तावीज अलिफ और जोर से कहा, ए मेरे रब, मैं अपने नफस से तंग आ गया हूं, मुझे बचा। उसी लम्हे एक जोरदार रोशनी फैली, धुंध तहलील होने लगी और हमजाद की आवाज कमरे में गूंजी, अहमद, ये तुम्हारी जीत नहीं, सिर्फ एक ताखीर है। और वो आईने में वापस चला गया। कमरे में सुकून छा गया। अहमद पसीने में भीगा हुआ जमीन पर बैठा था। फहद ने इसे सहारा दिया। अब क्या होगा? अहमद ने कमजोर आवाज में पूछा। फहद ने कहा, अब तुम्हें हर दिन हर लम्हा अपने अंदर से लड़ना होगा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। और जब दोनों खामोशी से बैठे थे तभी अहमद के बेग से वही सिया डायरी जमीन पर गिरी। पहला सफा खुद ब खुद पलटा। नया जुमला तहरीर था, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो, मैं फिर लूटूंगा। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से निकला हुआ था। खिड़की के पर्दों से रोशनी कमरे में आ रही थी, जैसे अंधेरे की मौजूदगी से इनकार कर रही हो। मगर अहमद जानता था ये रोशनी जाहिरी थी, इसके दिल के अंदर अब भी हल्का सा अंधेरा मौजूद था, दबा हुआ मगर जिंदा। पिछली रात जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब लगता था। फहद का सामना, आईने का फटना, हमजाद की चीख और तावीज की रोशनी, सब कुछ हकीकत था, मगर अब जैसे याद से धुंधला होने लगा हो। इसने तावीज को दोबारा गिले में डाला। वही तावीज जो पहले महफूज लगता था, अब बस एक अलामत था। दिल में कहीं एहसास था कि कुछ बदल रहा है और शायद तावीज अब इतना मजबूत नहीं रहा। फहद इस सब के बावजूद मुतमईन नहीं था। इसने अहमद को बचा तो लिया था, मगर हमजाद ने जाते जाते जो आखिरी अल्फाज कहे थे, ये सिर्फ एक ताखीर है, वो इसके जहन में गूंज रहे थे। इसने अगले दिन बुजुर्ग से दोबारा मुलाकात की। बाबा जी, तावीज ने काम तो किया, मगर मैं महसूस कर रहा हूं कि अहमद में कुछ अभी बाकी है, जैसे कोई चीज फिर से जागने को है। बुजुर्ग ने सर झुकाकर कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, हमजाद का जवाल इस वक्त होता है जब इंसान अपने अंदर की रोशनी को मुकम्मल जगह दे दे। लेकिन अगर रोशनी सिर्फ वक्ती हो और दिल में ख्वाहिशें बाकी हों तो हमजाद एक बार नहीं बार बार रुकता है। फहद की आवाज में इज़्तिराब था। तो क्या वो मुकम्मल खत्म नहीं हो सकता? नहीं बेटा, क्योंकि हमजाद सिर्फ एक साया नहीं, वो इंसान के अंदर का अक्स है। जब तक अक्स का मुंह रोशनी से नहीं फेरा जाएगा, साए पड़ते रहेंगे। अहमद की जिंदगी मामूल पर वापस आ गई थी। बज़ाहिर वो स्कूल जा रहा था, पढ़ाई में दिलचस्पी दिखा रहा था और दोस्तों के साथ मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट फहद के लिए खाली थी। एक रात अहमद अपने कमरे में बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जिसमें वो कभी अपने ख्वाब लिखता था। एक सफा पर, जिसे वो मुकम्मल तौर पर खाली समझता था, कुछ अल्फाज नमूदार हुए, तुम्हें रोशनी से डर लगता है अहमद, क्योंकि तुम जानते हो कि रोशनी सच दिखाती है। वो चौंका। इसने डायरी बंद की और आईने की तरफ देखा। आईना खामोश था, लेकिन इसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। एक दिन अहमद के गिले में बंधा तावीज खुद ब खुद खिल गया। धागा जैसे गिल सड़ चुका हो, काला, कमजोर और मिट्टी की तरह बिखरने वाला। अहमद ने इसे हाथ में लिया और सोच में पड़ गया। क्या वाकई ये महज एक धागा था? मैं ही अंदर से कमजोर हो गया हूं? इसने तावीज दोबारा बांधने की कोशिश की, मगर वो फट गया, जैसे इसकी तासीर खत्म हो चुकी हो। और उसी रात आईने से एक आवाज आई, पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा संजीदा। अहमद, जब हिफाजत कमजोर हो जाए तो असल वजूद जाहिर होने लगता है। तुमने मुझे भुलाया नहीं, बस दबाया था। इसी हफ्ते स्कूल में एक नई लड़की अलीना अहमद के करीब आने लगी। वो मासूम, हंसती, मुस्कुराती और ज़हीन थी। अहमद को इससे बात करना अच्छा लगने लगा। वो अंदर से नर्म हो रहा था, जैसे हमजाद के वजूद को कुछ दिनों के लिए भला बैठा हो। लेकिन फहद को यह सब कुछ मसनूई लगा। इसे लगा जैसे अहमद कोई खेल खेल रहा हो, इससे खिलवा जा रहा हो। फिर एक दिन अलीना को सीढ़ियों से धक्का लगा और वो जख्मी हो गई। किसी ने कुछ देखा नहीं।
मगर अहमद वहीं करीब खड़ा था। फहद दौड़ कर आया, अहमद के सामने खड़ा होकर पूछा, क्या तुमने? अहमद ने इसकी बात काट दी, कुछ नहीं किया, जो होना था वो हुआ। फहद की आंखों में शक नहीं यकीन था, हमजाद वापस आ चुका है। फहद ने फौरन बुजुर्ग को पैगाम भेजा और इस बार वो खुद स्कूल के करीब आकर इससे मिले। बेटा, वक्त खत्म हो रहा है, अब सिर्फ अल्फाज आयात तावीज काफी नहीं होंगे। तुम्हें अहमद को अपने दिल से जगाना होगा। वो अगर खुद ना जागे तो हमजाद कभी कैद ना होगा। फहद ने लरसते लहजे में कहा, तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने एक पुराना आईना इसे दिया। ये आईना रूह का अक्स दिखाता है। अहमद को इसमें झांकने दो, अगर इसने खुद को पहचान लिया तो शायद आखिरी मौका बच जाए। फहद ने अगली रात अहमद को अपने साथ एक पुरानी इमारत ले जाकर आईना दिखाया। यह आईना तुम्हारे अंदर का अक्स दिखाएगा, सिर्फ इसे देखना है। अहमद पहले तो हंसा, फिर खामोशी से आईने के सामने खड़ा हुआ। कुछ लम्हे तक वो खुद को देखता रहा, फिर अचानक इसका अक्स बदलने लगा। आंखें सियाह, चेहरा गुस्से से भरपूर और पीछे रोशनी में छपी अलीना जो जख्मी हालत में चीख रही थी। अहमद पीछे हटा और चीखा, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर आईने में अक्स बोला, यही तो तुम हो, तुमने चाहा और मैंने पूरा किया, हम एक हैं अहमद। इस रात अहमद ने अपने कमरे की हर रोशनी बंद कर दी। वो दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठा रहा, खामोश सांस लेता हुआ। तावीज अब उसके पास नहीं था, सिर्फ वो था और उसका अक्स। और फिर आईने से हमजाद निकलकर सामने आ गया, मुकम्मल वजूद के साथ। आंखें दहकती, हाथ धुंध में लिपटे और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट। अब वक्त है अहमद, मुकम्मल कब्जे का। हमजाद ने हाथ आगे बढ़ाया और अहमद ने इसका हाथ थाम लिया। कमरे की दीवार पर अल्फाज जाहिर हुए, अब फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।